سلام تعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي تلفزيون تجراي نسنبت مشت ساعة حدث حزنا معلتها وزيناتات حزنا قريبنا لنا زينات الساعة بمراحة نتقل تخلة بملكة قنقوا سلام هايلو مسم الله سومي استوديو تلفزيون تجراي بمخان حبرناكم كنا مسيناك سمودة تم سنة سنحكم كتكتاتلو دما بخبر عديمة ناب فلا مزينا كسكركم منستري تمرتي زوسدو تمهارو تجراي كرم حزي كاب زنبر سرعات فتنا جزين أسرار حنوتاي هاجراوي مزازم فتنا بورقة نزفتن وتمهارو زوعل مفتن ورقة بزي ملاخو بيرو تمرت تجراي أب زحت أرجزي فتنا وتيو تمهارو كم زفتن حلافي بيرو تمرت تجراي دكتور كيروس قعش فليتهم دكتور كيروس قعش نزيز قالتو بزعبا أو هوا هاجراوي مزازم فتنا خلاي بركي كل تشحن 10 شمونتن عم تمرت زمن تمرت ملكيتهم نجازيتنياتات أب ذهبوا مبرهيو تدل دانيو واديدو قبرز قابير قدامو دما كم سعب كاروي أب تجراي أب 2018 زمن تمرتي مزازم فتنا خلاء بركي بورقت كفتون تبايلهم زي تمدبون بزمن قدي كدالو تصنحون 15 شحن 340 شعات تفتن تسمهارهم كاب حمل حدا جميركو وهاب تلمت تحيزو كم زنبران يخون بر تمهارو تجراي كابت بورق زوهاب فتنا وصعب بمقبار ناب تجراي كساب حزي مفتن ورقات فتنان فتنتن كم زيت العخم حلافي بيرو تمرت تجراي دكتور كيروس قعش قليصم حزب زلو خنتات ناب تجراي ورقات فتنا زي يسدد من عينة مخنيات كم زيلز قلصو دكتور كيروس قعش اتفتنا بأوروبلان زمصن بفيدرال بوليس زحلون يوم سلاز خنا أب تجراي إذن متكبار دصقم زخون عينة مخنيات يلن يلوم ناب تجراي بورقة فتنا زي يسدد من عينة مخنيات يلن فتنا ورقات بأوروبلان يصعين زمص اب ناي فيدرال أوروبلاني اب معرفه نفرت يو زعرف او زلو فيدرال بوليسيوم فيدرال بوليسيوم عجبهم بمفتن مأخلاتات زوسدوه تفتنا افت يونيفرسيتي يو زقمت في يونيفرسيتي ون فيدرال بوليسيوم زحلوه تفتنا ون سميم زحلوه كفيدرال بستلاخو فتنت يو زفتن سلازي لك عمتو ناب كالوت كللات فتنا تلاقيخو كاب حدا ايربورت ناب فتنا مأخل زقوا عزلو بقولك عب تجراي ون زين زي مقبار زخيل منم عينت قبالنا زلوه مخنيات يلان يت حدا مبقسي كابينيه بهراوي كلاوي منقسة تجراي ون زي فتح كركب دبدابير يخم كسعب حزي علاو مرسي كام زي رخبن كاب حاملة حدا كجمر تباهيلو نزنبرة فتنا تمهارم سنة 20 نابي يونيفرسيتي كاتو زقبا ولا كوانت نبرم بمنيستر تمرتي مخنيات سلا زقارية تمهارو كي قعازو دمات حساسيبام تمهارونا بحملة حدا نزجمر فتنا صباح 29 يوم نابي يونيفرسيتي كاتو نيرو حملة شدشت نزجمرنا سوشيال ساينس فتنا دما حملة حموشت ايامنا بيونيفرسيتي كاتو نيرو سلازي ببزلو كصنحونا فتنا مأخلات كي يمصو يتو حدا نتمهرنا محالفة ملأختي منستر تمرتي اتفتنا بست حازول لجزين سرعاتن كي كايرز وسن وسانم كم منجست وسن بوليتيكا وسانن مغصلتا نايتي جونوسايدو كيناتن كم زخنم ازر ما تقبلنت يولن كبلو دكتور كيروس قعش اليوم مغصلتا نايتي استفصم جونوسايد وسان زي تمهارو تجراي بت جونوسايدو كينات مخنيات كل عينت صقام بصح حوامي كلنتنا وصعنتو بصح حوامي كاب تمرتم تاغواغيلم يوم بيت مرتم عني إيو مصحفتم تقاصيلهم يوم ممهرانهم تقوديهم يوم بعلم بزح قدات بصحي إيو بمنسي عدميهم كريئو زي قباء بهصاون تعدميهم كريئو زي قباء وانجل راح يكونس او زخون يكون عينات فطور كفصم زي قباء جبن جونوسايد تفصم لهم يوم سلازي ناي جونوسايد وصا معت زخونو تمهارونا يوم زي اتم بكندي مدقاف بكندي مبرتاع بكندي تزباخنا نجر مكححاس نتز بصحم كلن تناوي كل مداوي موجوداتي كند مكححاس حزو نايتي زتفصم جونوسايد نايتي بستفلاله ملك زقصل زلو ادلو بدل زرعو متقعتي يزفصم زله زبل امنتيو زلنا سلازو خنا بيرو تمرت تجراي كما تجراي ابز حصر اوان سرعاتون درجون زحلو فتنا وصيو كم زفتن زحبرم حلافي بيرو تمرت تجراي دكتور كيروس قعش ابز فتنا بأونلاين زفتن يخون بورق زي تفتون بتقلالم 29,755 تمهارو كفتون يلم بهراوي كلاوي منغستي تجراي ناي بعلنا فتنا خندالو بز حصر غزي ناي بعلنا فتنا كندالو إنا ناي 10 خلت خفل ملك فتنا
درجኡ ዝሓለወ ፈተና ኣፋሃትና ስርዓቱ ዝሓለወ ፈተና كن ኣዳሊና ንኩሎም ተማሃሮና 29755 ተማሃሮና ፈተና ክንህቢና በቀረባ ግዜ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናይ ባዕሉ መእተው ነጥቢ ወስኑ ናብ ዩኒቨርሲቲ ንክኣቱ ከም ዝገብር ዝገለጹ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ፈተና ዝወሃበሉ ግዜ ድማ ኣብ ቀጻሊ ዕላው ከም ዝግበርን ተምሃሮ ነዚ ተሓሳብ ገይሮም ክዳለውን ኣተሓሳሲቦም زي حقاوي عدنا معدن تግራይ ስርዓት ንምትሓዝ ብኽነት ንምክልኻልን መንግስቲ ትኹረት ይሰርሕ ከም ዘሎ ምክትል ፕሬዝደንትን ሓላፊ ቢሮ ፍትሕን ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ሰፋ ገሊጾም ኣይተ ኣማኑኤል ሰፋ ነዚ ዝገለጹ ኢንስቲትዩት መጽናዕትን ምርምርን ፖሊሲ ትግራይ ምስ ቢሮ معدن ትግራይ ብምትሕባር ውጽኢት መጽናዕትን ስትራቴጂክ ፍኖተ ካርታን معدن ትግራይ መልኪቱ ኣብዚ ተሰለጠ ዘተዩ መርሃው ተስፋይ ተኸታተልዎ ኣሎ عدنا معدن تግራይ ናብ ረብሓ ንምልዋጥ ዘኽእል ፍኖተ ካርታ 25 ዓመታት ዕላው ኮይኑ ትግራይ ብመጠን ዘለዋ ማዕድን ተረባሒት ንምዃን እቲ ፍኖተ ካርታ ምውጽኡ ንኸይዲ ስርዓት ምሕደራ عدና ንምትዕራይ ሓጋዛይ ምዃኑ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረቡ ፕሮፌሰር ሙርጽ ግደይ ሓቢሮም ኣብ ትግራይ ናብ ኣስታት 1000 ቶን ዝኣክል ወርቂ ሃፍቲ ኣለዋ ተባሂሉ ይግመት ብርግጽ እዚ ብተወሰነ መንገዲ ዓብን ክንእስን ይኽእል ኣብ ዝሓለፉ 3-4 ዓመታት ከዓ ካብዚ ናብ ከባቢ 35,000 ቶን ወርቂ ብተፈላለየ መንገዲ ወጽኡ እዩ ግን 35 ቶን ወርቂ ክነውጽእ 53 ቶን ወርቂ በላሽናልና ማለት እዩ ምስተሓመድ ሰዲድናዮ ኣለና ማዕድን ናይ መን እዩ እዚ ኣብ ሕብረተሰብና እውን ኣብ መንግስቲ እውን ንጹር ዝኾነ ግንዛቤ ከለሉ ማዕድን ናይ ማንም ኣይኮነን ናይ ጠቕላላ ናይ ህዝቢ ኣፍታ ክልል ዝነብርን ናይ መንግስትን እዩ ትግራይ ዘለዋ ሃፍታት ማዕድን ናብ ረብሓ ህዝቢ ንምልዋጥን ዘይሕጋዊ ዕደና ንምክልኻልን ትኹረት መንግስትን ዝምልከቶም ኣካላትን ከም ዝጠልብ ድማ ተሳተፍቲ ኣካላት ሓቢሮም ኣብተን እንሪአን ብዝበለፀ ዓምናይ ወርቂ ዘሎ ሕዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኣካይዳ እዩ እሱ ብስሩ ክትሪኦን ተለኻ ተውጉ ዘሎ ዝካየድ ናይ ዕደና ኣካይዳውን ስርዓቱን እቲ ኣው ዝሰርሕ ሰብ ወይ ዝጥቀም ወይ ሓደ ትካል ነታ ትግራይ ዝምለሰ ኣይመስልን ዘላቂ ዝኸውን ማዕድናትና ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ናይ ሕብረተሰብ ተጠቃምነት እናረጋገጽና ክንፍጽም እንድሕር ንኽእል ኮይና እዚ ብዘላቅነት ብዝፈትሕ መንገዲ ክረአ እንተ ዝኽእል ዝብል ርእይቶን ማብ ኢኮኖሚ ትግራይ ንቅድሚት ክኸይድ ህዝቢ ትግራይ ተረባሐ ክኸውን ህዝቢ ትግራይ በዓል ሃፍቲ እንታይ ዓይነት ማዕድናት ከም ዘለውና خبار ማዕድናት ቀሪብ ኣሎ ሓደ ዓቢ ጸጋለና ማለት እዩ ካብ ካሊ ዝፈልየና ጸጋለና ኣነ ኩላና በብዝምልከተና ትኹረትና እንሰርሐሉ ክንከለለና ሓላፊት ቢሮ ማዕድን ትግራይ ወይዘሮ ብርክቲ ገብረመድህን ስርዓት ምሕደራ ዘይሕጋዊ ዕደና ንምትዕራይ ምስ መድረክቲ ኣካላት ብምትሕባር ከም ዝስራሕ ኣገንዚበን ኩላትና ንንኽእሎ እንድሕር ሰሪሕና ኮይና ለውጥ ክነምጽእ ንኽእል ኢና ህዝውን እንድሕር ናይ ማዕድን ጥራሕ እዩ ልብል ተሓሳስባ እኳ የለን ቀልጢፍና ህዝውን ብልተዋወና ዳይሬክሽን ና ፖሊስ አንፈት ለሊናት ኮይን ቀልጢፍና ተንጽናዕታት እውን ይወሃባና አልተዋላ ግዜ ክንወስድ እንደልን ህዚ ናይ መወዳእታ ጌርና ለስራሕና አትየልን ንሕናውን ከመ ጌርና ኢና ተዋዲድና አፍታ ማዕድን ካብ ሕጊ ወጻኢ ተስራሕላ ስራሕ ከመ ጌርና ጠጠው ነብሎ ልብል ምስ መዳርክቲ አካላት ሓደ ስራሕና ይኸውን ማዕድናት ትግራይ በግቡእ ንምጥቃምን ዓቂብካ ናብ ሓደሽቲ ወለዶታት ንምስጋርን ካውንስል ብምጥያሽ ትኹረት ተዋሂብሉ ከም ስራሕ ምክትል ፕሬዝደንትን ሓላፊ ቢሮ ፍትሕን ኣይተ ኣማኑኤል ሰፋ ሓቢሮም ካውንስል እዚ ሰለስተ መሰረታዊ ነገራት ወይ ክልተ መሰረታዊ ነገራት ክሰርሕ ይኽእል እዩ ሓደ ፖሊሲ ትግራይ ዘላቶ ኩነታት ፖሊሲ ድራፍት ክግበረሎ ሰከንድ ናይ 5 ዓመት ስትራቴጂክ ፕላን ትቢሮ ትካል ኮይኑ ትካላዊ ቁመና ሒዙ ክሰርሕ እንተ ኮይኑ ናይ 5 ዓመት ስትራቴጂክ ፕላን ድራፍት ክግበረሎ ሰርድ ንሕጊ ኣካላት ግዛዕውና እቲ ዘለና ፍትሕ ቢሮውና እቲ ዘለና ኣዋጅ እዘን ሰለስተ መሰረታዊ ነገራት ነቲ ሲስተሚክ ፕሮብለም ሲስተሚክ ሶሉሽን ዝህባና እዩ ማዕድን ናይ ጽባሕ ወለዶ እውን እዩ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽን ዓርሰ ምርኮስኡ ንምሓስን ማዕድን ትግራይ ዕዙዝ ብጽሒት ከም ዘለዎ ድማ ኣይተ ኣማኑኤል ኣገንዚቦም ውጽኢታዊ ክትከውን ተኮይና ብዓብዩ ሓሲብና ዓብይ ስራሕ ሰሪሕና ዓድና ክነድሕን እዚ ናይ ምንም ነገር ኣይኮነ ናይ ዓዲ ናይ ምድሓን ጉዳይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ማዕድን እዚ ትግራይ እውን ክሕወይ ኣለዎ ህልውና ድሕንነታ ንምርጋጽ እውን ናይ ባዕሉ ሮል ክጻወት ኣለዎ ዓብይ ንባዕሉ ሴክተር ዓብይ ኣሳይመንት ዝስከም እዩ ስኢሎ ንውር እዋን ዘሎ ሃፍቲ ተፈጥሮ ናይ ምጥቃም ጉዳይ ኣይኮነን ኩለንተና ናስኣና ህዝቢ ኢና ኩሉ ነገር ስኢና ኢና ስለዚ ትግራይ ንምሕዋይ እውን ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና
ህልውናና ድሕንነትና ንምርጋጽውን ኣብ ዓርሰ ምርኮሳ ዝተመርከሰ ዝምስረት መኸተ እዩ ቅድሜና ተገቲሩ ዘሎ ዝሕዝ ዘለና ኣለዋን እውን ንሱ እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን ብጽሒቱ ክጻወት ኣለዎ እዚ ዝዓውድ እዚ ማለት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ቀንዲ ዕማማት ህዝባዊ መኸተ ብምዕሳል ህልውንኡ ከውሕስ ላዕላውነቱ ከረጋግጽን ናብ ዝተማልአ መሰል ዓርሲ ውሳነ ክግስግስን ከም ዝግባእ ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ሃይላይ ኣረጋዊ ገሊጾም እቶም ከንቲባ ህዝቢ ትግራይ ናብ መኸተ ዝዕስል መሊኡ ዝፈሰሰ ምኽንያት እንዳሃሎ ካብ ድሌትን ምትእምማንን ወጻኢ ዝፍጸም ተግባር ምስላፍ ኣይህሉን ኢሎም ሃፍታይ ባህረ ممحدار كتما مقالة أب استفلالي زعبا ملكيتو نميداتات تقراي مبرهي هيو هالواتن حنتن هزب تقراي نمرقاقاتن استمزابال هزبين ملاسن قزاعتا وحدنا تقراي نمرقاقات يسرح كم زولو زقلسو كنتيبا كتما مقالة ايتا هايلاي أرقاوي زخون يكون تقراوي أفلالاي بزي قدس أبرب حازب تقراي بتقرات كسرحي كبايلوم هلونا هزب تقراي بزلاقنت وحس مقوار بيراو رو حازب تقراي بزلاقنت مرقاقات هزب تقراي نمربتو تمليسو سرع هيوتو ناورو كمرح مقبار جزءاتها وحدنتنا مرقات نت أجندة زي كعوت سخيل نايم ختم دوات حيزنا مقصاص لنا زخونة يكون تقراوي بوليتيكا وفلا لا يهاليو نهر رأي فلا لا يهاليو بزي قدس زين أجندة زين نهزو تقراي أجندة هزو تقراينا حدا كم ساعة زخيل أجندة تاتين تنتيرن زلوا كم تقارو قد منازل له حدقان موصا حزب تقراي حدنته بمتنخار مقلاس يدل زبالو ايت هايلاي أرقاوي أبز سومون أب كتما مقالة أب قبلي زير حمشته مسمده مسلاف تأساسيرو زقات أماقونتات ممحداراون حقاون سقومتي كمزو الصدر لدما قالي صوم ناي زير حمشته زقات أما تحكي كل تعين تعلمت حدش تعلمت نيرو نوينو قالوا تدما كواحد أمن تبتيوم 26 زخونو نوينو حمس مشت أتيم حديرو متنحي أو مجياش له توم حدش تعلمت خيرو أنا تعليم توم كأحد تنتواتي ومزموتو عارفيدو متصراي تغيرو كافتم 26 توم شدشته مردات له خدو زي يخلو مخانم ترغاغيصو نا هزو نا سدروم كملوس تغيرو توم 20 نا أحد كملوس سلازغبا أورنيلوم تمليو بروفايلهم تتحيزو ناب خد وزقبا ناب أم سفارنا هاللي بدقة بستقانا وراء أجندا تزرع مخنة تفتيري بدقن بوشتن أما حورنا أما مرارحنا استفتر كفتات سحتات نتأيو نسو تصارينا لنا ناب تحتات نتكنس قرينا أو قال حلف زلاف له صار ديمقراطية تحزالو سقطتات له مقدار له زيهم بفوتهم تقبلنا تقولهم من سيد جراي حزب تجراي مقاد اللي مخنيات الله مليء فساسة مقاد اللي مخنيات الله أبزي تنزل رأياتهم تجوارات رئيخة مقرة من محدارون حقه سقومة الموساد نايقدن كبلي زي بقى تسألنا ناصر حنا اللي نخدينا أبتحتك ورد كله تفصات أمه كمت قبل على وردو بمول النت بمتأمن بديمقراطية وأجا نفتسم تواهيل زوارده مش الرافات اللوية نرى لنا هنا تحدى إلى من تزرعنا يوم أو استفلا لي خوابتات زينا جدا كرم له من محدار كتما مقالة عبتتك أمنات سدراس وعاتن أكال قرعاتن لعلي حدميتن 50 هكتار مريت بمشنشان سريحي يزولو أتوم كنتيوا نلعلي 10 حدش احتقال تحربينياتات مع أخل عداقا 5 هابد ما أبريهم كم كتما محدار نسدراس وعات نأكال قرعات فيلي بزوالة ملكوعو قدم ياهيو لعلي 150 هكتار بمشنشان نحد 140 كاري منبر آيتي تتقام غيري زيون ممرح مسارات غيري تتقامنت سدرا سواتن غدات كينات تتقامنت هربኛታት ممرح مسارات غيرو قدميا زخونه يخونه كاوزر كهافت يترف كتما محدار قدميا هيو نتوم سدرا سواتنا خبري زي طرح يكونن زغبوم خالي ون يغبوم نيرو ግን ታዘላ ዓቅምን ታዘላ ርከብን ዚኣ ስለ ዝኾነት ንስድራ ስዋዕትና ከምኡ ገይረታና ግድ እዩ ንኣካል ጉዳትና እውን ከምኡ ገይረታና ግድ እዩ ኣብ ከተማ መቐለ ብኽልከላን ዕፅዋን ጠጠው ኢሎም ዝነበሩ መሰረተ ልምዓት ክዛዘሙ ኣብ ምግባር ምትእኽኻብ እቶት ሓምለዋይ ልምዓት እናተሰርሐ እዩ ዝበሉ ኣይተ ሃይላይ ኣብ ውራ መሬት ግልጋሎት ቤት መዘጋጃ ንሕብረተሰብ ጠንቂ ሰናይ ምሕዳር ዝኾኑ ኣጀንዳታት ኣብ ምፍታሕ ክስራሕ እዩ ድማ ኢሎም ኣብ ህዝብና حماق أنصر صورة فتيرو زلوا سنة محدار تنك خوين زلوا
ተግባር ጋዜና ክራይ አካብነት ወራ መሬት ካልኦት ግልጋሎት ቤት መዘጋጃ ካልኦት ሁሉም ንህዝብናስ ንመኸተድሉ ከይኸውን ዘንጸርጽሩ ዘስካሕክዑ ንሰናይ ምሕዳር ጠንቂ ዝኾነ አጀንዳታት ፈሊና ርብርብ ክንገብር ተዳሊና ኣለና حمل حدا 2018 ዓመተ ምህረት ብዕልያ ብዝጅመር ምእካብ እቶት ከፋላይ ግብሪ ብዝተዋደደን ኣብ ትግራይ ዘለው ህልው ኩነታት ተሓሳቢ ብዝገበረን ግብሪ ኣብ እዋኑ ክኽፈል ቤት ጽሕፈት ልምዓት እቶት ከተማ መቐለ ጸዊዑም እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ዓመታዊ ግብሪ 2018-19 ዓመተ ምህረት 7.7 ቢልዮን ብር ንምእካብ ተሊሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ፍሊጡ ገነት ካሕሳይ حمل حدا 2018 ዓመተ ምህረት ብዕሊ ዝኽፈት ምእካብ እቶት ትግራይን ዘላቶ ህልው ኩነታት ተሓሳቢ ዝገበረ ኣገዳስን መምራሕ ዘድልዮን ጉዳይ ዝበላ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ልምዓት እቶት ከተማ መቐለ ወይዘሮ ልዕልቲ ጸጋይ ጽፉፍ መረዳእታ ብምሓዝ ኣብ ምትእማን ዝተመስረተ ከይዲ ምእካብ እቶት ክካየድ ምድላው ከም ዝተገበረ ሓቢረን ኣብ ሕድሕድ ገዛ ነጋዳይ ኸይድና እንታይ ዝመስል ተመሸጣው ክንደዩ ክኸፍል ዝብል ናይ መዓልታዊ ጽንዓት ናይ ምጽናዕ ስራሕቲ ብዝርዝር قديم توجين إيو كاو درجة لا ها تشكركرتي جزا كراي بدمرو لعلي 54 شح نقداي عاوز خرمتاو مدى وقبرك خفليو لنا حيزنا زلنا تخالي مزت أساسيرو مسناي التعالي تيز توصلوا له قبري أبد أبياتاتون ببي بشم زرزر تلت أفلو خيرو رأيو خندي خمس خفل حاسيبو مزيو كخفلو زخل عدلون عبد بطاويعو ዝተለጠፈሉ ሁነታት እዩ ዘሎ እቲ ቤት ጽሕፈት ካብ ዓመታዊ ግብሪ 2018-2019 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 7.7 ቢልዮን ብር እቶት ግብሪ ንምእካብ ትልሚ ከም ዝሓዘ ዘብርሃ ወይዘሮ ልዕልቲ ኸፋላይ ግብሪ ኣብ እዋኑ ክኸፍል ኣተሓሳሲበን እቲ ናይ ፋይናንስ ዓቕምና ከባቢ ከም ልምዓት እቶት 7.7 ቢልዮን ክንእክብ ኢና ሓሲብና ዘለና ዓመታዊ ኣብ ክረምቲ ድማ ልዕሊ 442 مليون كن اكبينا حاسيونا زلنا قبري مخفال يا بابا عمتو قبو ايو قبو نايتنا قادا ايو خوينو جن عاوز حازين نخفلو قبري جن عاوي ترقم زلوون نتقراي زلو ترقمن ما اخل غيرو تنا قاداينا حدا بوهانو زخفلو العدل كفتر عبي كتما مقلب وشتاو حفتي كسروح زقبقهم مسارة لمعات إذا عمت بوزحات يوم زبالو متحابري كيد سراح بيت مزاقاجا كتما مقلا آيتم ولقيتا قبري يسبوغنم اتي بيت مزاقاجا كابي قبري كب زتلمو اتوت عبي معوات خفالاي قبري قبقو كفتسم تسويعم كاب حامل حادش كعب تكمتي 3 شعنتي حادة نتو حمشته بلين بر كب تتحيزو له إزي دحار ريفال ديت الجبريو لا تستخاخلك خديو تلمنا عامة زحزنا يجن قصال عامة حمشتنا تخلت بلين رشينا كنا كيف حزنا وشتعتوينا بمعواي صجمات تجري صجمات كتماتنا كم فتح كن العالي جبار عبي كتمام قليل علي سلسان شدشتن شحنا قالوا كم زلوا زحبروا متحابري كيد سرح كتتلن قوتر النقد كتمام قلا آيت برهان ولد جبريل زيد أفهم ردعتها أخول حيل سبن التاوتاتن بمملع عوت مأكاب اتوت جبري كايد مدلاوت كم استوجنوا قاليتهم كرمي كله سريعنا نريعة جبري كقفل زمتنا قداي محداسيو نقد فقاد زي ولو أكل تالي تافقاد حدش فقاد كوتس كما حد عبي كل في مدبينا يزغمتني مدب مالتي أو عامت حزنا يوم كاب زلنا حدش فقاد نايم حز شتو تسسامي تاو زغرمتي قاليشنا معطن بصفي حسل زغيره وزغرمتي مس قبري تآسيرو فقادون كنحدش فقاد كوصل لزغل هونتات نايم فتار صراحه بزي منقدي كخدلو ويلنا اينا حيزنا ابز حز اوان زرعي زلو زي حقاو منقسقاس نقدي زتغاننه وسخ واقع زي حقاو عصالو توري ጠንቂ ድሕነት ህዝቢ ይኾኑ በመህላዎም ኣብ ዝተግባር ንዝሳተፉ ወገናት ሕጋው ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝጅመር ድማ ተሓቢሩ
ቆጣባይ ብዝኾነ መንገዲ በጀት ኣብ መዓሉ ክውዕል ብምግባር ልምዓታዊ ስራሕትና ክንፍጽም ይግባእ ኢሉ ምምሕዳር ወረዳ ሓውዜን ምምሕዳር ወረዳ ሓውዜን ኣብ ግልጽነትን ተሓታትነትን ፋይናንስን ምሕደራ ሃፍትን ህዝብን መንግስትን ዘተሳሊጡ ኣብቲ ዘተ ኣብታ ወረዳ ንመሳለጢ ዝተፈላለዩ መደባት ልምዓት ዝምደብ በጀት ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝርከብ ስርዓት ምሕደራ ገንዘብን ዕደጋን ንብረት እንታይ ከም ዝመስል ግደ ተሳተፍትን ሕብረተሰብን ኣብ ምሕደራ ሃፍትን ህዝብን መንግስትን ከመይ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣብ ጠቃቅማ በጀትን ንብረትን ዘጋጥሙ ዘለው ጸገማትን መፍትሕታቶም መልኪቱ ዘትዮም ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ልምዓት እቶትን ምምሕዳር ፋይናንስን ወረዳ ሓውዜን ወይዘሮ ነጻነት ሃይላይ ምዕሩይ ስርዓት ምሕደራ በጀትን ንብረትን ኣብ ዕቤት ኢኮኖሚ ሓንቲ ዓዲ እትወሳንን ቁልፍን መሳርሒ ብምዃኑ ንክልከላ በጀት ስዒቡ ገጢምና ዘሎ ገፊሕ ሓጓፍ በጀት ካብታ ወረዳ ብዝእከብ ሃፍተ ገነት ኣቢልካ ንምፍታሕ ጻዕሪ ከም ዝግበር ሓቢረን እትስተኣከበ ሃፍቲ ኣብቶም ወሰንትን ኣገደስትን ዝኾኑ ጥፈታት ልምዓት ፍትሓዊ ተኣማንን ኣሳታፍን ብዝኾነ መንገዲ ንኽውዕል ድማ ተሳተፍቲ ሓላፍነቶም ንኽወስዱ ወይዘሮ ነጻነት ሃይላይ ገንዚበን ዋና መሓዳሪ ወረዳ ሓውዜን ኣይተ ገብረ ህይወት ገብረ ኢየሱስ ኣብታ ወረዳ ብሰንኪ ክልከላ በጀት ተጀሚሮም ዘይተወድኡን ክስርሑ ትልሚ ዝተተሓዘሎም ብርክት ዝበሉ ፕሮጀክታት ልምዓት ኣጓጊሎም ብምትራፎም ጠንቂ ሰናይ ምምሕዳርን ካልኦት ጸገማትን ይኾኑ ምህላው ብዮም ነዚ ምፍታሕ ዘለውና ሃፍተ ገነት ጸንቂቕና ብምጥቃም መንግስቲ በአንጻር ዝቐመጠ ቁጠባዊ ዕዮት መሰረት ጌርካ ንኽፍጸም ተሳተፍቲ መድረኽ ስርዓት ምሕደራ በጀት ምስ መስርሕ ግልጽነትን ተሓታትነትን ተኣሳሲሮም ክሰርሑ ከም ዝግባእ ድማ ተሓሳሲቦም ተሳተፍቲ መድረኽ ብወገኖም ኣብ ምድላው በጀትን ትልምን ኣብ ምሕደራ ሃፍትን ህዝብን መንግስትን ዝረኣዩ ዘለው ጸገማት ብምድራቕ ነቲ ዘለናዮ ኩነታት ዝምጥን ዝተማእኸለ ስርዓት ምሕደራ ፋይናንስን ንብረትን ንኽህሉ ካባና ዝድለ ብጽሒት ክንፍጽም ኢና ኢሎም ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ወረዳ ሓውዜን ጸብጺቡ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝቐጽሉ 60 መዓልትታት ልዕሊ 150,000 ተኽልታት ክትከሉን ዝተዋደደ ስራሕቲ ወፍሪ ጽሬት ከም ዘካየዱ ቤት ጽሕፈት መዘጋጃታ ከተማ ኣፍሊጡ ነዚ ንምዕዋት ድማ ኣካላት ኣመራርሓ መሪሕ ተረኦም ክፍጽሙ ከም ዘለዎም ቤት ማዘጋጃ ከተማ መቐለ ኣብ ዘካየዶ መድረኽ ጸዊዑ ኣሎ ገብረ መድል ተወልደ መድን ተኸታቲሉ ኣሎ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ኣብ ስራሕቲ ጽሬትን ጽባቐን ሓምለዋይ መሰረተ ልምዓትን ምቁጽጻር ጥሕሰት ፕላንን ኣመልኪቱ ምስ ኣካላት ኣመራርሓ ኩለን ክፍላተ ከተማ ዘትዩ ኣብ ስራሕቲ ሓምለዋይ ከባብን ጽሬትን ጽባቐን መበገሲ ጽሑፍ ዘቕረቡ ኣተሓባባሪ ከይዲ ስራሕ ሓምለዋይ ልምዓትን ጽሬትን ጽባቐን ቤት ማዘጋጃ ከተማ መቐለ ኣይተወልደ ገብርኤል ተስፋይ ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ፕላን ወጻኢ ንስራሕቲ ግሪነሪ ከተማ ሕርሻን ካልኦትን ኣብ ዝተመደቡ ቦታታት ኮንቴነራት ምዕዳል ንዕቤትን ስፍሓትን እታ ከተማ ዝምጥን ጽሬት ዘይምህላውን ብዘይውዓል ሕደር ክፍትሑ ዝግብኦም ጸገማት ምዃኖም ገሊጾም ኣብ ማሕደርትን ኣመራርሓን ዝተፈላለየ ኣብያተ ዕዮ ክፍላተ ከተማ መቐለ ብወገኖም ካብ ሕግን ፕላንን ወጻኢ ዝዕደሉ መስርሒ ህንፃን ካልኦት ስራሕቲ ንግድን ሓምለወይትን ጽሬትን ከተማን ምፍጣር ዝውገኑ ዝነበሩ ስራሕቲ ክዘሓሓሉን ንድሕሪት ክምለሱን ብምኽኣሎም ስጡም ክትትልን ቆራጽ መሪሕነትን ከም ዘድሊ ይዛረቡ ከልምዑ ዝኽእሉ ሰብ ሃፍትስ ካሊእ እስከመየ ልምዕወት ከባቢ ምልማዕ ዶ ይሓሽን ሎ ግሪን ኤርያ ናብ ጸገም ከየእትወና ተሓጋጊዝና ንስራሕ ወፍሪ ጽሬት ከም ዓብዪ መደብ ተራእዩ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ትኩረት ሂቡ ክሰርሐሉ ይትርኢን ማለት እዩ ግድን ኣብዚ ፖለቲካሊ ኣመራርሓ ኢደትዩ ክሰርሐሉ ይግባእ ማለት እዩ ንሕና ሃዘስ ግሪን ጥራይ 54 ሂብና ኣለና ካብተን 54 7 ጥራይ ለሚዐን ዘለዋ ኣባይታ ተን 47 ኣይለምዓን ማለት እዩ ከተማ ፕላን በቲ ስትራክቸራል ፕላን ዘይኸይድ እንድሓር ሃልዩ ተሓታትነት ንረጋግጽ ከተማ ፕላን እናጥሓሰና ኣሎ እዚ ኮነ ዓይ ምልከተንን ናተይ መደብ ከይኮነን ኢሉ ኢሉ ዝሓልፍ ብበለፅ ዝሓልፍ በለፀኛ እንድሕር ሃልዩ ከዓ ይሕተት ማለት እዩ እቶ ሓምለዋይ ልምዓት ተዋፊሩ ዘሎ ማሕበሩ እውን ሓምለዋይ ልምዓት ይድፈረሉ ኢሉ ቃለስ ኣሎ ኣካያዲ ስራሕ ቤት ማዘጋጃ ከተማ መቐለ ኣይተወረስ ገብረ ጻድቃን ካብ ሕግን መምርሕን ወጻኢ ንስራሕቲ ሓምለዋይ ልምዓት ኣብ ዝተውሃሉ ከባብታት ዝስርሑ ስራሕቲ ናብ ተሓታትነት ንምስግጋር ይስራሕ ምህላው የረዱ ብደንቢ ክንደንጊጽና ንወፅ ኣለና 30-40 ኢልና ነውቅዕሉ ዘለና ነገር ክንረዳይ ዘለና ምፍኻስ ግቦ ይኮነን ንመን ትብጽሖ ሽዑ ንረዩ ከነስተኻኽሎ ንቃለሰሉ ተሓታትነት ብዝረጋገጽ ድማ ክረጋገጽ ኣብ ከተማ ሕርሻ ተነጺረን እየን ንቆም ድሕሪ ኣብዚአን ናይ ፕላን ለውጢ ምግባር ናይ ኣጠቓቕማ ለውጢ ምግባር ፍጹም ኣይከኣልን ሕርሻ ይቕየርን ካልእ ይቕየርን ትፈልጥዎ ኢኹም እታ መምርሒ ስለዚ ክትቆጻጸሩ ክትከታተሉ ሳይት እንተሒዝኩምሉ ስናትና እዩ ክትብሉ
مسمريت كونكم دما سرع تشغيلو ركب كتفصمو يزغبا አተሓባባሪ ከይዲ ስራሕ ጽሬትን ጽባቐን ምኽባር ደንብን ቤት ማዘጋጃ ከተማ መቐለ ኣይተ ገብረ ኢየሱስ ኪዳነ ኣብ ክረምታዊ መደባት ክልተ ኣዋርሕ ልዕሊ 150,000 ተኽልታት ክትከሉን ዝተዋደዱ ስራሕቲ ወፍሪ ጽሬት ንምክያድ ቅድመ ምድላዋት ይውገኑ ከም ዘለው ይገልጹ ከም መበገስ ሒዝና ዘለና 150,000 ከም ከተማ መቐለ ሒዝና ኣለና ማለት እዩ ተሰብ ባዕሉ ምንቕናቕ ጌርካ ካብ መንበሪ እስካብ ትካል ዘሎ ሰብ ሃፍቲ ያው ሕብረተሰብ ባዕሉ ክሕግዝ ዘለዎ ሰለስተ ተኽሊ ሓደ ሰብ ዝብል ያው ትመሪሕ ምንቅስቃስ ጌርና ስለ ዘለና በዚና ናፍቲ ስራሕና ኣጽለና ኣብ ናይ ጽሬት ግን ቶታሊ ከም ከተማ መቐለ ጽሬት ጉሓፍ ክረአየውሉ ይበቃት መበገሲና ማለት እዩ ዳይሬክቶሬት ሓምለዋይ ልምዓትን ጽባቐ ከተማታትን ቢሮ ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን ትግራይ ኣይተ ኣዳነ ገብረ ጻዲቕ ከም ቢሮ ንከተማ መቐለ መርአይ ሓምለወይትን ውቅብትን ከተማ ብምግባር ኩለን ከተማታት ትግራይ ንነበርተን ሙቹዋትን ማእኸል ስሕበት ኢንቨስትመንትን ንምግባር ኣድለይቲ ደገፋት ከም ዝግበሩ ሓቢሮም ናይ ክልላዊ ኣጀንዳ መሪሕ ጭርሖውን ታይዝብል ጽሬቲ ከተማይ ንዓይ ሓምለዋይ ዝኾነ ከተማ ንባዕለይ ብዝብል መሪሕ ጭርሖ እዩ ትያይ ዝኽረምቲ እዚ ዝግበር ዘለዎ ፍርሞ ኣብዚ ፋንዳሜንታል ዝኾነ ለውጢ ክንምፀልና ስለዚ ብዚ መሰረት ጌርና ኣብ ቀረባ ኮይና ክንድግፈኩም ኢና ክንደጋገፍ ኢና ስራሕቲ ዓርሲ ምርኩሳ ብምጥንኻረ ምግቢ ውሕስናና ክነረጋግፅን ዓርስና ክንክእልን ቀንዲ መማረፂና ልምዓት መስኖ ይክብል ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ሓቢሩ ዳይሬክቶሬት ቀረብ መስኖ ማይ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ክልል ትግራይ ኣብ ፈጻጽማ መደባት 2018 ዓ.ም ንቐጸልቲ ኣንፈትና መልኪቱ ምስ መሓውር ዞባን ወረዳን መድረኽ ዘተ ዘሳለጠ ኮይኑ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ኣይተ መላኩ ስጢፋኖስ ኣብዚ ዓመት ከም ትግራይ ኣብ ኩለ መዳይ ዕፅዋን ከበባን ኣለና ምስበሉ ከም ህዝቢ ክንነብር እንተኮይና ምግቢ ውሕስናና ክነረጋግፅን ዓርስና ክንክእልን ቀንዲ መማረፂና ምስፋሕፋሕ ልምዓት መስኖ ኢሎም ዘለውና ጸጋታት ተጠቂምና ዓርስና ንኽንክእል ጉልበት መሬትን ማይን ኣዋዲድና ክንሰርሕ ይግባእ ዝበሉ ቶም ሓላፊ ጸላእቲ ኣብ ልዕሊና ዝገብርዎ ዘለው ክልከላ ፈንፂሕና ንኽንወፅእ ስራሕቲ ዓርሰ ምርኮሳ ኣጠናኺርና ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ኣብቲ መድረኽ ዝምልከቶም ኣመራርሓ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ መተሓባበርቲ ቀረብ መስኖ ማይ ዞባታት መተሓባበርትን ክኢላታት ህንፀትን ቀረብን መስኖ ማይ እውን ተረኺቦም እዮም ትምህርቲ መሰል ሓደ ዜጋ ስለ ዝኾነ ክኽበር ከም ዝግባእን ተማሃሮ ብወርቃዊ ሕጊ እምነትን ስብእናን ከነጹ ኣብያተ ትምህርቲ ክሰርሓ ከም ዝግባእ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዓዲግራት ብፁዕ ኣቡነ ተስፋ ስላሴ መድን ገሊጾም ቤት ትምህርቲ ካቶሊክ ኣባ ገብረ ሚካኤል ሕሉፍና ብኽብሪና ዘከርና መጻኢና ንሃንጽ ብዝብል መሪ ሓሳብ መበል 50 ዓመት ወርቃዊ ዮቤል እውን ተኸቢረሉ ንሳ ተስፋይ ከም ስዕብ ዳልያ ትውላ ተምሃሮ ብወርቃዊ ሕጊ እምነት ስብእና ክህነጹ ይግባእ ዝበሉ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዓዲግራት ኣባ ተስፋ ስላሴ መድን ኣብዚ ሰዓት ዓውዲ ትምህርቲ ትግራይ ተሃስዩ ከም ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢድ ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ዘለዋ ከባቢታት ትግራይ ዝርከቡ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ተምሃሮ ካብ ብመኣዲ ትምህርቲ ወፃኢ ምዃኖም ኣዝዩ መሕዘን ከም ዝኾነ ገሊጾም ሎም መዓልቲ ብዙሕ ትምህርትና ተሓጒስና ክንውዕል ብትኻልእ ንሸውዓተ ዓመት ያው ፈጣሪ ዝሃቦም መሰል ፍልጠትን መሰል ትምህርትን ዕድል ዝሰኣኑ ብባዕዲ ኣብ ዝተታሕዘ ከባቢ ተዓፅዩ ኣብ ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ ዝሰኣኑ ኣሽያሕ ህፃናት ኣብ ትግራይ ከም ዘለው ኣብ ኣብያተ ትምህርትና እውን ስለ ዘለው እዚ ቁስለት እዚ ኣዝዩ ናሕዘነና ስለ ዝኾነ ንዙ ፈተናታት እዚ ሓቢርና ጸኒዕና ናይ ፍትሒ ናይ ሰላም መገዲ ዝመጸሉ መገድታት ነውሪ እነበርክት ክንከውን ንምነን ካብ ናይ ቀደም ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ካቶሊክ ኣባ ገብረ ሚካኤልን ወለዲ ተምሃሮን ዝተወከላ ወገናት ብግድአን እዚ ቤት ትምህርቲ ብስነ ምግባርን ብትምህርትን ተምሃሮ ብምብቃዕ መርኣያ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ እዩ ክብላ ገሊፀን በዚ መዓልቲ እዚ ንዓና ንቀዳሞት ተምሃሮ ተራ መዓልቲ ይኾነ ናብዚ ቤት ትምህርቲ ንመጽእ ተለና መንነትና ዝተቀረጸሉ ሕልምና ዝተወለደሉ መሰረት መጻኢና ዝተነበረሉን ማህፀን ፍልጠት ዝጀመርናሉን ናይ ዝኽሪ መዓልቲ እዩ ደቅና ናኹላትና ደቅ እዮም ኣብ ስነ ምግባር ተሃኒጾም ጽባሕ ንግሆ ሃገር ክመርሑ ዓዲ ከመሓድሩ ቤተሰብ ክሕብሕቡ እንተኾይኖም
صبغات قلعت كواتو خمسة لوم ያው አልሕናውን ንከታተልና ካብዚ ምስረት ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 46,000 ተምሃሮ ከም ዘምሃረን ብመሰረት ጠለብ ሕብረተሰብ ስራሕቲ ምስፍሕፋሕ ንምክያድ ይስራሕ ከም ዘሎን ዳይሬክተር እቲ ቤት ትምህርቲ ኣባ ሓጎስ ሓየሽ ገሊጾም ኣብ ትግራይ በተፈላለዩ ቦታ 53 ኣብያተ ትምህርታትን ኣብ ውሽጠን እውን ክልተ ኮሌጃትን ኣለዋ ብርግጽ ናይ ተበጻሕነት ስራሕ ከም ትንደልዩ ኩሉ ጫፍ ትግራይ ምብጻሕ ትምኒት ንዮ ግን በተፈላለየ መንገዲ ፍላይ በሰብ ኃይሊ ዝሓጽር ነገር ስለዝህሉ ግን ኣብዙ ትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ እውን ብዝከኣል መጠን ህንጻታት በመውሳኽ ዝድዩ ክፍልታት በመውሳኽ ናይ ህዝብ ሕቶ ብዙሕ ስለዝኾነ ንሱ መልስ ንምሃብ ኣብ ቅድመ ምስንዳው ንርከብ ኣብቲ ክብረ በዓል ዝተረኸቡ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ እቲ ቤት ትምህርቲ መርኣያ ጽንዓትን ሓቦን ከም ዝኾነ ቢሮኦም እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝሰርሖም ስራሕቲ ሓጋዝ ከም ዝኸውንን ኣብ ዝሕልፍዎ መልእኽቲ እንኳ ኣብጽሐኩም ገሊጾም ኣብ 50 ዓመት ቁጽሪ እንዳረኣኹ ነይረ ሎማዓንቲ ናብ 50,000 ዝጽጋዕ ተምሃራይ በዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ሓሊፉ 50,000 ዝኣክል እዚ 50,000 እዚ ኣብ ልምዓት ዓዱ ኣብ ልምዓት ህዝቡ ኣብ ባዕሉ ንዓለም ዝገብሮ ዘሎ ኣስተዋጽኦ እንትግመት ናይ ቤት ትምህርቲ እዚ ኣስተዋጽኦ ክንደየናይ ዝለዓለ ክንደየናይ ክብሪ ዝወሃቦ ክንደየናይ ዋጋ ዘለዎ ስራሕ ከም ተሰርሐ ምርኣይ ከኣሊሞ ንዝቕጽሉ ዓመታት ንተሰርሕዎም ስራሕቲ ሕዝውን ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ጎንኹም ኮይኑ ዝኸኣለ ኩሉ ክዋጻእ ዝኸኣለ ኩሉ ክገብር ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ማረት ምስ ዩኒሴፍን ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ብምትሕባር ኣብ ዕሸል ከተማ ጨለቆት ህንጸት ቀረብ ጽሩይ ዝስተ ማይ ጀሚራ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ካብ ዩኒሴፍ ብዝረኸበቶ ሓገዝ ኣብ ወረዳ 70 እንደርታ ዕሸል ከተማ ጨለቆት ንልዕሊ 9,000 ነባሪታት ጣብያ ተጠቃሚ ዝገብር ዘላቕን ዘተኣማምንን ህንጸት ጽሩይ ዝስተ ማይ ኣብ ምህናጽ ትርከብ ህዝቢ ጣብያ ኣጻድፈ ፍሪሱ ጽርግያ ብምስራሕ መትረባት ኣብ ምቑዓት ሑፃን እምንን ምቕራብ ዝናኣድ ተሳትፎ ኣብ ምግባር ድማ ይርከብ እዚ ፕሮጀክት ክልተ ዓበይቲ ገነታት መዋህለሊ ማይ ምዝርጋሕን ዓበይቲ ቱቦታት ከም ዘካትትን እቲ ዓሚቕ ጎዳ ጉድማይ ቅድም ክበል ብቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ዝተኳዓተ ከም ዝኾነ ድማ ርክብ ህዝቢ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ኣፍሊጡ ዜናታትና ኣብዚ ክንዛዝም ስለ ትምክታልኩም ክብረት ያብልና በበዘለኹም ድማ ሰናይ ይሰ